नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को आम चैनल को स्वागत। तो आसतु आज भिडियो आम 40 टी शुभ अनुचिंता जानिबा। ता पूर्व दर्शक बंधु आपण माने कमेंट रे थरे जय माँ तारिणी अवश्य लिखंतु। प्रथम जो स्त्री नित्य सकाळ उठिकी स्नान करे सूर्य देवता एवं माता तुलसी एवं देवादेवी को जल अर्पण करिथाए ସେହି ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ। ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଘରେ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଭାବ ଦେଖାଦିଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। 2 ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ମଥାରେ କୌଣସି ଦାଗ ରହିଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। 3 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଲୋକ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଉଠିଯିବେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ସର୍ବଦା ଦାରିଦ୍ରତା ଏବଂ ସଙ୍କଟ ଅଭାବ ଅନଟନ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। 4 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଲୋକ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଦରିଦ୍ର ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଅସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବହୁତ ହି ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ। 5 ନମ୍ବର ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇଲେ କଦାପି କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ, ଖାସ କରି ବିବାହିତ ନାରୀମାନେ। 6 ନମ୍ବର ତୁଳସୀର ନିୟମିତ ପୂଜା ବିଶେଷ ଫଳାଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଏକ ପରିଷ୍କାର ତମ୍ବା କିମ୍ବା ରୂପା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଳନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ତୁଳସୀ ମାର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। 7 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ବୁଝିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସତ୍ୟର ରାସ୍ତା ସର୍ବଦା କଣ୍ଟକିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସତ୍ୟତାର ରାସ୍ତାରେ କେହି ବି ସାଥିରେ ନଥାନ୍ତି। 8 ନମ୍ବର ଜୀବନରେ କେବଳ 2 ଜଣ ଲୋକ ଅସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ଜଣେ ସିଏ ଯିଏ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେନି, ଆଉ ଜଣେ ସିଏ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରେନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କାଳେ ଭୁଲିଯିବେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। 9 ନମ୍ବର ଘରେ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଜୋତା ଚପଲ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଜୋତା ଚପଲ ଏଠି ସେଠି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଘରେ କଳହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। 10 ନମ୍ବର ଘରେ ପାଣିର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅପବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। 11 ନମ୍ବର ଶୋଇବା ଖଟ ଉପରେ ବସିକିରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଘରେ ସର୍ବଦା କରଜ ଭାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। 12 ନମ୍ବର ରାତିରେ ଦହି ସେବନ କଲେ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଏସିଡ଼ିଟି ଏବଂ ପାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାନେ ଡାଇଜେସନ୍ ରିଲେଟେଡ଼ ସବୁ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ରାତିରେ ଦହି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। 13 ନମ୍ବର ଘର ଏବଂ ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସଫା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚାଣକ୍ୟ ତାଙ୍କ ନୀତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକ ଏପରି ନ କରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମାଜରେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିନଥାଏ। 14 ନମ୍ବର ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ କାହାକୁ ଯଦି ଦୁଃଖ ଦେଉଛ ତେବେ ମୋ ପାଖରୁ ସୁଖର ଆଉ ଆଶା ରଖନି, ଆଉ ଯଦି କାହାକୁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବି ଖୁସି ଦେଇଛ ତେବେ ତୁମେ ତୁମର ଦୁଃଖର ଚିନ୍ତା କରନି। 15 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ମଥା ଚଉଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ଅଥବା 4 ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ପୁରୁଷ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। 16 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଗୋଡ଼ ଦବାଇଥାଏ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। 17 ନମ୍ବର କେଶ ଉପୁଡ଼ୁଥିଲେ ଲୁଣ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଦୁଦୁରା ପତ୍ରର ରସ
7 दिन लेखाएं मुंडरे लगांतु। 18 नंबर सकाळु प्रथमे कुलुकुचा पानी रे आखि धोई दियंतु। यह द्वारा कौन से आखि रोग रहिबो हेबनी। 19 नंबर राति शोवा समय 2टी कर्पूर खंड को घीरे बुड़ेकी जालिबा द्वारा नकारात्मकता शक्ति दूर होता है एवं ऋण करजरू मध्य मुक्ति मिलता है। दर्शक बंधु आपण मैंने जो मैंने भिडियोटी को देखुंत मु भावुँ लाइक करेंगे जदि भी लाइक करना भूली जाइए प्लीज लाइक कर दिंतु। लाइक करदे टी खुशी लगे। 20 नंबर प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार दिन हनुमान को तैल एवं सिंदूर अर्पण करने द्वारा एवं हनुमान चालीसा पाठ करने द्वारा करजरू शीघ्र मुक्ति मिलता है। एक बुधवार दिन सकाळु खाली पेटरे गाय को खाइबा को घास देले धार करजरू मुक्ति। 5टी लाल गोलाप फूल को आଣିकी गायत्री मंत्र 21 थर पढ़ी ताको धड़ा कपड़े बांधी नदी रे भसाई देले समस्त करजरू शीघ्र मुक्ति मिलता है। 23 नंबर केबे भी भांगी जाइतिबा बासन रे कि भल भाव में जोटा सफा होइनी से बासन रे खाइबा उचित नुहे। यह द्वारा दारिद्रता वृद्धि होता है। 24 नंबर केबे भी अन्य मानक पई रहिथिबा खाद्य खाइबा उचित नुहे किंबा पाखरे थिबा जेकोसी प्राणी को भोकिला मध्य रखिकी आपण मैंने खाइबा मध्य अमंगलकारी होता है। 25 नंबर गोटे घरे 1 रु अधिक स्थान रे ठाकुर घर करबा उचित नुहे। यह द्वारा अमंगलकारी होगा सहित परिवार लोकंकर मानसिक शारीरिक एवं आर्थिक समस्या देखा देता है। एप्रति आपण मैंने ध्यान देवे। 26 नंबर स्वामी स्त्री शोवा घरे प्रजापति मानकर फोटो लगाइबा द्वारा शुभ होता है एवं संपर्क रे घनिष्ठता आसवा सहित मधुर संपर्क स्थापन होता है। 27 नंबर केबे भी अन्य मानक सहित कथा हैला बेले बड़ पाटी करी कथा हेबा उचित नुहे। यह द्वारा ग्रह दोष देखा देता है एवं मानसिक समस्या वृद्धि होगा सहित दारिद्रता वृद्धि पाए। शास्त्र अनुसार गुरु गुरुजन लोक मानक सम्मानित करने सहित सेवा शुश्रूषा करने द्वारा आयु विद्या बल एवं जश वृद्धि होता है। जो स्त्री घरे थिबा सत्ते भी घर अपरिष्कार रही है, घरे बुढ़ियानी जाली रही है, घर सामने नाल नर्दमा रही है, से घर को माँ लक्ष्मी केबे भी प्रवेश करते नहीं। से घर को सुख समृद्धि केबे हेले आसे नहीं। यही भली स्त्री घर को आसिले घर को दुख कष्ट आसी थाए। जो स्त्री नित्य रंगोली करी देवादेवी को आह्वान करिथाए से स्त्री अत्यंत सौभाग्यशाली होइथांती एवं सेमानक उपरे माँ लक्ष्मी सदा सर्वदा प्रसन्न होइथांती। 30 नंबर तकिया तले किछि पान मधुरी रखी शोइबा द्वारा राहु दोष दूर होता है एवं मानसिक समस्या दूर होगा सहित खराब स्वप्न आसी न थाए। 31 नंबर किछि रसुण पाखुड़ा तकिया तले रखी शोइबा द्वारा मंगलकारी होता है एवं भल निद मध्य आसी थाए। ता सहित घरे गोटे सकारात्मक शक्ति माने पॉजिटिव वाइब्स वृद्धि पाई थाए। 32 नंबर शुक्रवार दिन गुप्त अंगरे दही लगेबा आ तापर स्नान करने द्वारा गुप्त रोग सब भल होता है। ता सहित सुख एवं वैभव प्राप्त होता है। आशा करुच्ची आज भिडियोटी आपण मानक भल लगी। भिडियो भल लगे लाइक करूँ शेयर करूँ भक्तिर सहकार कमेंट बॉक्स रे जय माता रानी लिखंतु। माता रानी समस्त दुख निहाती शुणिबे। भिडियोटी को आपण मैंने संपूर्ण देखिले से आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता रानी।